10टा बाजी 10टा बजे को 15 मिनट अच्छी तो शोई पड़ा एबे देखिए कि आम घर किए आई कौन तो मना करी सब आने को तो देख मना कर देखते कि आम घर को आई हाय नमस्कार आपण मो तरफ गुड मॉर्निंग सका भोर भोर आपण आशा कर समस्त पूरा घर टोटाल फैमिली टोटाल पूरा भल थे मुझे बहुत खुशी अच्छी ठाकुर दया आपण मैंने भी भले था मुझे भले थाए चलते सकाल सकाल स्टार्ट कर आज ब्लॉग भी किसी सकाल आज किसी काम कर जस्ट सागे सागे शोक उठिली आज्ञा बाबा आसिले बापा आसते सेपटे चा पिंटे आज कहले पीबिनी कौकी पलैले क्या मोर आज लेट होगा शोली शुगुरी काली ब्लॉग जो बन सब एडिटिंग कला तो लेट है एडिटिंग करी बस भोर मोर टाइमटा से भोर कहीं राति केतटा कले करे निद लगे तो काली खाला लेट हो गला खाला होगा के 11टा 11:30 पर से शोई पड़े पुआ से गुटे पलैला मुझे एका कौन खाइबी इच्छा लेनी तथापि मुझे जोड़े लोक आनी खाइली सीराग सब शोई पड़े कहीं खाइले बोले मो गुरुआटा मो पास शोबनी कहे तो खाई जोड़े से ये कला मत तो निद निद एना भी लगुच सकाल से कौन चल देखिए किसी काम है जाए सब कम देखिए कमी कौन कौन रोचे कम थी आगे सादेवा तो नहीं से रखीदे रखीदे मुझे भी जाऊँ घर हका कि ओला है देख कि ओला आजकल बासन मेचे घर भर पड़े कि बल्टा कौन है ना कल फँ के जानी सी धबधब हो बंद हो गला चिकू भी आसे दुआर धुआ कौन हो देखुन घर तो बाहरी आसला मो गोड़टा भी काटुची आज कि ओला ओली है कड़े गले जी आग कम साधवा तापर आपण मान गचर को फूल ना बापा आस फूल दे मेचे मेचे पानी बोतल पूरा बाहर पड़ मोर पूरा ओला हो गला घरटा खाया बाहर के ओली पुणी जाइए अलिया नहीं जाइए तो कम सराना जो गुरु उठिली सरी जाता कि लेट तो है केमती रोज कौन है कम तो आग कहना पुआ आसबरी आज ट्यूशन ना छुट्टी अच्छी ना 2 दिन छुट्टी अच्छी ट्यूशन मु बासन दे माजी दो
ବାସନ ଏ ଘରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିଲା, ଲାଇଟ୍ ଦିଆହେଲା। ରଖିଲା ମାନେ ବିରକ୍ତ ଲାଗେ। ମୁଁ ବେକାର କାଲି ମାଜି ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲାଇନ୍ଟା କଟିଗଲା, ଏକୁଟିଆଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମାଜିଲିନି। ଯଦି ଘରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ତ ହଇରାଣ ମୋତେ କରେ। ପୁଅ ଆସିଲେ ଡାକିଦେଲନି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ କ'ଣ ହବ? ଖାଇଥିଲାଟି ସେପଟେ, ଖାଇଥିଲାଟି। ତମେ ତ ଶୋଇବ ନା, ତମର ତ ଚିନ୍ତା ଅଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ନା। ପିଲା ଯେ ହେଲେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କିଛି। କଳା ପୁଣି ହେଇଗଲାଣି କରେଇଟା। ଚୁଲିରେ ବସେଇ ବସେଇ ପୁରା କାଳିଆ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଆଣିଛ? ହେଇ କ'ଣ ସେଟା ହଣା ଆଣିଛ? গ্যাসটা এখন ମୋର ଏବେ ତ ମଜା ମଜି ସବୁ ସରିଗଲା। ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣଟେ ଦାଦା ମାନେ ଏଠି ବାପା ଘରେ କ'ଣ ଦେବି? ସଚିନ୍ଟା ତୋଳିଦେବୁ ନା? ବୋଉ ପିଠ କରି ଏଠି ଯାହା କରୁଛି କର। ହଁ କରିଦିଅ। ବାବା ଏଇନା ପଚାରୁଥିଲେ, ମାରେ ତୋଳିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ତୋଳିଦିଅ। ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ସଚିନ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି ଏମିତି ମୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କ'ଣ କରିବ ସେଠି ହେଇଛି କି କେଉଁଠି? ଏ ମା ମୋ ଆଖି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ସେ ସବୁଆଡ଼େ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ପାଉନି? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି, ତାପରେ ଗାଧୋଇବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ତୋଳା ବେଶୀ ତୋଳିଲେନି, କାଲିକି ରଖିଦେଲେ। ଟୋଟାଲି 3ଟା ତୋଳା ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବାର ଭଲ ଲମ୍ବା ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ସେଦିନ ଯେଉଁଟା ତୋଳିକି ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ହେଉଛି ନା, 2ଟା ଛୋଟ। ବୋଉଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେବେ। ନେଇଯା ତାହେଲେ ଦେଖଛି, ନେଇଯା ମନେ କରିକି। ଖାଇବେ ଦୁବ କ'ଣ କରେ? ମେଡ଼ିସିନ ଦୁବ ରସରେ। ହଉ ତମେ ଯା, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି, ଗାଧେଇବି, ତାପରେ ଆପଣ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ହାଇ ବେଣ୍ଡା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ସବୁ କାମ ଟୁଟି ଦେଇକି ଏବେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଠାକୁର କାମ ସାରି ଚାହା କେତେ ପିଇନି, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଗପସପ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ମାଉସୀ, ଏବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗପି ଗପିକି ଏତେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା, ମାନେ ହେଇଗଲାଣି 8ଟା ଟାଇମ୍ ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି 8ଟା ବାଜିବ। ହଁ 8ଟା ଆଜି କ'ଣ ଲାଇନ୍ କଟିବ। ଆଉ ଚୁଇଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଚୁଇଁ ଚୁଇଁ
एडिकिटे मुहरे तार खाइली काना एडिके ना ना आउ सरी जो कह कि सी एत खाइनी कहीं जानी माँ न खाइले छुआ खाइनि मु सी न खाइले मु को उपास रही मो पाइका सी उपास रोची मैंने जान हाँ टाइगर देह भल ना घसा घसी कर मना कली ना नाई 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 बाबा कहीं मेडिसिन आने तभी जो देह भल ना गोड़ चार्टा जाक गोड़ तार घसा घसी करी सकाल ये बेपार कर कहीं ट्यूशन आज छुट्टी अच्छी सारे आसीना गेलु छेड़ा मोर गेलुटा पाठ पढ़ी दे छुना पिलाटा जो स्कूल जी जाऊँ जल्दी मो पुओ टे कौन खाइब कहे कौन तू खाइले चा खाइब मो खाइब मो चा पीबिनी कि तू पीबू से राति ओळी कल संज टाइम टा हौ था मु ते कामुड़ी छड़े देली ना कौन करुच देख छड़े गला लगौता हो भात बसई सारे भात दीदी कहीं पुओ खाई जीव गरम भात कले गरम भात हल्का सुखेला शैला कलर गई मुझे जाऊँ चापा पी दूँ तापर आप केमी कौन रोज कौन नहीं आज कौन रोसे कर वीडियो भी लंग हो भावुँ देखा केमी कौन कौन नहीं आप पचार मैं परिया काटी चिप्स बन बोली थोदे एपटे चिप्स बन थोदे सेपटे माछ हाँ पखाड़ खाइल हाँ जे माछटा बसई देखी जाइए भाई आइला नेट देती चलती माछ भजा बेसर हम माछ बेसर कर कौन पड़ो कौच हाँ धनी छचिंद्रा भल तो हाँ जो पखाड़ खाइले तुम खाइ नाई सब तो नाई हाँ हाँ ठीक अच्छे पढ़ आनी ताले ओके आम तो देखो आज लाइन ना तो देहटा भल ना सी कि खाऊनी खाई दिए से कि खाऊनी कौन है तोर बाटर के बोची देख शोई जाऊँ पोड़ा पोड़ी करदे खाइबा आमर ए चिप्स छणा हो जाए देखु कौन करू भात पुओ खाई जा थुआई पुणी शाग हम ए माँ पुणी शाग काम बाड़ी दूँ पोड़ा पोड़ी जाऊँ भात खाईदेबू तापर आप हाय फ्रेंड केमती अच्छ ए सका आसी तो संज होगा सका किसी ब्लग आज बनईनी आउ दिन जाक तो किसी बनई पाइलिनी खाली जहाँ सका बनई आउ संज बड़ हेले आपण मैंने मोर तरफ शुभ संध्या ए कौन करी किसी खियाईनी आज चा बा कि खियानी खाली चिकू आसी कौन टे भात तरकारी जहाँ खाइला खाईदे सी जा बुलला खेली बुलिक आसला कहीं तो ट्यूशन 2 दिन ना छुट्टी अच्छी खेलिक आसी बसी मुझे मोबाइल बस 2 जन जाक देखुलु सी जाइए बाहर मुझे जाऊँगी कौन खाई तो बस सी कहे कि मुझे खाइबी कि मुझे कौन खाइबी कौन ना मुझे भी जापार मैंने गैस हो जाऊँगी इच्छा होनी चापा टे पीवाई जाऊँगी कौन खाइबी भावुँ देखा केमती कर चिको पणस खाइबे पणस पणस आसी देखा खाइबे हाँ कल तो खाइबे तो तू खाइबे तो मुझे नेबी ना ना नेबी हाँ कल देखा केमती ये माँ मु कौन कह सी काढ़ी लाई देख बस दिल अंधार बुझी मझी से छड़ानी गोटा आने एत कौन एमती कौन बाहर कलु देखते कि बाहर गला मुझे आप देख मुझे आणिक आइली देखते कि बाहर कर पाइलिनी चिकू रागुच मत कहे तू पणस जातरा बाहर कर देखु माने खोलार मझी अलग सी कर चल से बस खाइबा केमती कौन रोज मुझे चाखी ना तले कौन लगुच सी चाखी सारी कौन लगे हाँ पणस तो पसंद नुह तो अदिन आई देखिए खाई नी जो सका
ନା କେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଭଲ ଅଛି କାଳେ ପେଟ ଖରାପ ହେବ ଡର ଲାଗୁଛି ହଉ ଖାଇଦବା ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦୌଡ଼ ଆମ ବୋଉଙ୍କର ଏଇଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନା ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ କାଲି ଦେଇନଥାନ୍ତେ ଯେ ଗାଁ ଗଲେ ବାପା ଗାଁ ଗଲେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ଅଛି ନାଇଁ କେଜାଣି ଖାଇବା କହୁଛ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ମୋତେ ସେ ପଣସ ଏମିତି ପସନ୍ଦ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଓପାଡ଼ିକି ସିଏ ବି ଖାଇଲେନି କିଛି ନାହିଁ ନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ମିଠା ଅଛି ଯିଏ ଖାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି ତାର ମୁଁ ପୁଣି ମିଚର ଇଏ ଖିଆ ଖାଉଛି ଖାଉତା ବସି ଭାବିଲି ଟାଇମ୍ ହେଇକି 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଜଣେ ଆସିବେ 10ଟା ନୁହେଁ ସରିଛି 10ଟା ବାଜିବ 10ଟା ବାଜିବାକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ପୁଅ ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଏବେ ଦେଖିବା କି ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆଇଛନ୍ତି କ'ଣ ତ ମନା କରିଥିଲି ଏରା ସବୁ ଆଣିବାକୁ ତ ଦେଖ ମନା କରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ମନା କରି କହିଲି ମନା କଲି ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଏତେ ଆଣିକି ହେଇଛି ତ ଭାଇ କରୁଛି ଏରା ଦେଖନ୍ତୁ ତ କ'ଣ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ ହଁ ଇଆର ନା ଇଆର ଖାଇଦେବୁ ଟିକେ ନାଇଁ ଯେ ତୁ କ'ଣ ବାବାଜୀ ହେଇଯିବୁ ଦେଖ ଦାଢ଼ି ବାଡ଼ି ଏତେ କ'ଣ ରଖିଛୁ ଦାଢ଼ି କଟା ବାବାଜୀ ହେଇଯିବୁ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ବାବା ହେଇଯିବ ନା କଥା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବାବାଜୀ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ବାବା ହେବେ କାରଣ କ'ଣ ହଁ ଘରେ ଯାକ ନାଇଁ ଚିକୁ ଦେଖେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁନୁ ଦେଖ ଉଠୁନୁ ସେ ଗଲେ ବି ଉଠିବ ସେ ଉଠିବ ଏ ଚିକୁ ଅନା ଅନା ଟିକେ ଅନା ଅନା ଇଆଡ଼ା ନା ଇଆଡ଼ା ନା ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟାମି ମାମୁଁକୁ ନମ କରିବାକୁ ଗଲା କାହିଁକି ମାମୁଁକୁ ନ ନେଇ ଗାଲୁଆ ଗାଲୁଆ ମଶା ଦେବ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ଦେଖୁଥା କହିଲା କେହି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି